Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning to everyone. Kalau kita meet BNBI boleh ke? Boleh kan? Okay, saya jawab diri, saya jawab. Okay. So, first of all, I would like to say sorry for the masalah leaker yang berlaku. Sebab internet dekat saya punya bilik sangatlah slow, tak tahu kenapa. Tadi, where is the? Macam nak kuatkan ke mana? Dengar tak suara saya ke slow? Untuk saya dengar. Kita clear. Clear Okay. So ada respon daripada pendengar pun kita okey. Okay. Jadi terima kasih ke Dr. Arif lah bagi tempat untuk sementara di bilik dia sebenarnya ni. Okay. Jadinya tanpa meninggalkan masa, saya Ahmad Syirwi Muhammad will give it talk about the attractive and interactive tutorial to increase student engagement, communications and performance. But before that, actually I'm a little bit nervous, actually a little bit scared lah regarding to this talk, because when we are talking about the online teaching, must be will be the expert lah we give it a talk. So I refer to our director, Dr. Shaidan. Is it okay for me to give a talk, especially very young, very comel macam ni, nak bagi talk kan pasal online teaching ni. Jadi, you just say that you just share what you have done. So I think I share what I have done in my class for last semester. Jadi maybe bagi sesiapa yang have done the tutorial mungkin dah lebih advance compared to me, ataupun benda yang sama pernah buat macam saya. Jadi just assume sajalah saya mewakili anda semua untuk share about my tutorial lah basically. So we know that as a mathematician, as a mathematics lecturer, we are involved with a lot of calculation. So when regarding to the calculation, it's very hard for us to show one by one step, right? Kalau online ni lah. Tapi kalau if refer to the Associate Professor Dr. Nama Alis tadi, they have a lot of tools that have been used in our any class for physical online. Sebenarnya kalau ikutkan saya pernah lakukan a few lah dia punya active learning punya tools tu. Kalau dalam kelas, at the end I tahu kenapa student more prefer me to do a tutorial discussion, most probably grab a volunteer, team pay share. Itu yang biasanya student suka buat lah. Jadi itu saya praktik juga for the online teaching. Jadi before we go to more further about my tutorial explanations, that is introduction lah. So biasanya this one I will stop atau the semester lepas lah. That's mean that for our during the pandemic session, during pandemic, and then next, yeah. Okay, start video wait Okay, dah nampak muka saya tak? Okay, tak apalah. Ya, okay, dah tepi okay. So next will be the subject that I give a lecture for the last semester will be differential equations. So SSE 1793. So this one is a service subject. So we know that when the service subject, the total amount of the students is very large number lah. Jadi it's very hard for us to handle the online teaching in order to get them more interesting, more understanding about what we have, apa yang kita ajar pada mereka. Jadi, I give a service to the School of Civil Engineering, School of Mechanical Engineering, School of Chemical and Energy Engineering. So, 3 schools and 3 sections lah basically. So the total student actually 44 from the civil, 60 from the mechanical, 32 from the chemical. So total up will be 160 students. So this is quite challenging here. Okay, this one actually my timetable. As you can see here, my timetable be Sunday and Wednesday. Okay, so this time I was well lucky because Wednesday during the 8 March 2020, the ministry and also UTM announced that any classes, any activity or any that have a physical touch, physical face-to-face cannot organize ataupun kita tak boleh buat kelas langsung. Jadi saya waktu ini sangatlah beruntung apabila kalau saya masih ingat this one a week, we have another week before mid semester break. Okay. Jadi this one I already settle for chapter 2 Wednesday ni 18 March. So untuk next week tu, saya start dengan Laplace transform. That is for chapter 3 lah. Jadi apabila happen this pandemic,
saya sedikit risau sebab I know that the Lapas transform is not easy in order to do online. For me, I think maybe the senior mungkin Dr. Faridah mungkin dah expert, mungkin cara online pun tak ada masalah mungkin lah. Okay. Jadi kalau untuk for me it's a little bit hard for me because Lapas ni one of the subject yang when we teach we need to step by step because dia ada macam modification, time inverse tu lah, macam bila saya itu yang menyebabkan saya rasa macam apa yang perlu saya buat. Okay, the first thing first, before I start with my class, I start with my this one, my planning lah. Okay, you can see step 1, step 2, step 3, step 4. This one actually I have my own planning where I put on my very simple kertas je saya buat. Step number 1 actually I hope that I can do a live. Then I ask my student, is it okay if you do a live? So most of them actually have a very have a internet connection lah. Maksudnya dia ada problem dengan internet connection. So I cannot do for the live. Sebab lebih daripada separuh yang kata tak boleh buat live. Okay, so saya tak tahu sama ada betul ke ataupun tidak, tapi I need to trust them lah. Sebab kita pun even dekat rumah saya pun kadang-kadang tak ada internet. Pukul 1 pagi pun baru internet. Okay. Jadi so I macam faham perasaan dia orang, faham dia punya situasi. Then I go to step number 2. Okay. So now I come up with the idea, is it video recording or handwriting? So I hope that most of my students go to the handwriting. What does it mean by the handwriting? Bermaksudnya every class, every week yang saya akan upload nota dan nota itu kita dah prepare. Kita dah prepare definition, kita dah prepare contoh-contoh dan kita dah masuk sikit example as a tutorial. Jadi bila handwriting ni maksudnya saya tulis step by step lah. Step by step. So bila student baca dia boleh buat. So kita just tanya dia dalam WhatsApp boleh jawab ke tak macam tu. Sebab saya honestly said when we talk about the video recording bila last minute kita tak ada sangat bahan-bahan teknikal yang lengkap untuk video recording ni lah. Jadi itu yang saya harap. Mungkin student suka handwriting. Jadi kita boleh buat cantik-cantik, kita boleh buat flow by one. Tetapi my student choose video recording. Okay, so bila video recording, I ask them why video recording. Dia kata kalau boleh dia nak mendengar suara saya juga dalam video tu. Ketiga-tiga kelas macam cakap macam tu. Maksudnya dia rasa macam dekat sikit. Bila dengar suara sebab dia dah familiar. They are very familiar with my mungkin cara kita memberi sebab kita dah physical before pandemic tu kita dah masuk kelas. Jadi dia dah tahu macam mana cara kita, suara kita, nasihat kita apa semua tu dia tahu. Jadi dia nak ada suara juga dalam video recording. That's why they ask for the video recording. Jadi bila talking about the video recording, I put fikir YouTube or Telegram. But I think Telegram lah sebab kita boleh bagi video di Telegram tu the actual size. Okay, actual size. But bila tanya in my class, most of student dia cakap WhatsApp lah doktor, dia kata mas better sebab kami tak ada sangat Telegram. Tentu dan Telegram tak berapa aktif sangat katanya lah. Jadi kita ni sebagai pensyarah pun kata okey lah husnuzon, okey betul lah tu tak ada Telegram, mungkin lah kot. Okay. So pergi YouTube. YouTube pula saya pilih unlink. Saya tak ingat lah. Dia ada private, dia ada untuk semua boleh tengok, semua tengok unlink. So saya pilih yang tu. Saya cakap student, this video only for my class. Jangan bagi kat orang lain. Sebab sebenarnya secara jujurnya saya boleh cakap saya tak suka sebenarnya video recording sebab saya boleh dengar suara saya sendiri. Sebab kalau kita buat video, when we need to recall back. Sebab kita in order to check whether our content is correct, our pronunciation is correct, our cara kita explain tu correct. Jadi I need to hear my own voice. Itu saya tak suka. Saya rasa suara saya macam kartun. Bisa rekod tu. Jadi saya rasa buat saya malu seorang-seorang lah bila dengar balik. Tapi nak tak nak I have to force myself lah untuk buat YouTube dan dengar suara sendiri. Jadi, tapi the challenging apabila buat video ni, the first thing masa I buat video, I record up to the 10 minutes, 8 minutes. So once I presented to my director, Dr. Fredan, they told me that no, you need to cut 5 minutes. Even kalau macam
nak lebih sikit pun dalam 6 minit supaya student tak akan rasa boring. So after that baru saya buat 5 minit, 5 minit. Tapi video ni banyak lah. So kita akan banyak a few video yang ada sebab saya akan start 5 minit, step pertama, step kedua, 5 minit, 5 minit, 5 minit. So dalam video tu macam list of video dan dia kena tengok tu banyak lah tapi sekejap saja masa dia. Jadi lepas menggunakan YouTube dan saya rasa YouTube is the best platform on that time together with the WhatsApp group lah. Ini yang biasalah maksudnya nanti saya explain macam mana saya punya flow, tutorial dan juga pengajaran lah. Okay. So it is a new timetable lah bila saya dah tahu apa yang nak buat tu. Saya kalau tengok perasan kat sini, every sama je. Dan kelas nanti activity, Q&A session, tutorial or exercise. Sebab video, I will prepare the video a week before the next week punya kelas. Supaya saya akan bagi chance to the student to read, to watch dulu. Sebab kalau student ni ada yang suka tengok dulu. And then ada student bila dah tengok, dia rewrite again. Dia macam ditulis balik apa yang kita tulis dalam video. Itu baguslah ada student macam tu. Bila masuk kelas dia boleh tahu apa nak buat. Ada student on that time kelas baru tengok video. Jadi kita kat situ kena pandai main sikit. Sebab bila one tutorial, they have a student dah siap awal, ada student dah tak siap lagi. Itu memang kita kena pandai plan sikit lah bahagian situ. Sebab timing untuk online teaching dengan physical is very very different. Sebab kalau physical kita boleh guide yang mana kita nampak. Yang ni kita tak nampak. Jadi ada yang dah macam dah siap, yang tak siap. Jadi itu yang we need to properly plan for that. That's why before start the semester, during the mid-sem break tu, saya buat ini punya online class ni lah activity. I mean my plan. Kalau all of you can see that, they have step number 1 up to the step number 6. So ini yang saya buat lah. So thank you so much lah for the B4DCP for this kind of bagi sedikit information lah macam mana kita nak datang. Sebenarnya ini macam physical punya, saya ubah sikit macam link YouTube, Grab Volunteer tu ada ubah sikit, conclusion semua tu. Okay, so we know that kalau buat online teaching ni, attendance pun kita fikir sebagai very important lah. Tapi sebab bila we cannot see the physical student tu, kita tak tahu sama ada kalau macam contohnya, kalau as you can see step number 1 QR code ni, attendance ni, ini very important sebenarnya untuk next class pun. Student kadang-kadang dapat QR code, dia boleh scan, dia boleh pass pada kawan dia. Sama ada dia masuk tak masuk kita tak tahu. Tapi ada je student tak masuk. Tapi how we want to curate that's something that we make sure that student tu ada dalam kelas. Okay. Yang pertama sebelum I use my QR code, I use a platform for e-learning di mana saya sediakan untuk your attendance, you kena jawab quiz ni dulu. Quiz tu simple quiz lah di dalam e-learning. Tetapi itu tidak menjamin sebenarnya pelajar itu akan together with us during the 2 hours of the class. So I go the QR code, so macam mana saya nak pastikan pelajar itu ada dalam kelas. Okay. So QR code ni dalam 5 minit je lah kita bagi. Kadang-kadang pelajar ni kita kena kejutkan. Contoh ni Assalam and morning adik-adik yang kusayangi, wake up already, macam tu je lah. Wassalam wassalam okay. Biasanya dalam 3 to 5 student yang akan reply, I automatically akan bagi QR code. Automatically. Sebab apa? Bila kita bagi QR code, basically my class, yang lain akan wait sir, give me 2 minutes. Tiba UTM Smart nak download balik lah, nak install balik lah, kena update balik tak, itu always happen. Jadi kita macam bagi warm up sikit kat dia, kita bagi QR code. Okay, sebenarnya. Tapi sebelum tu pun kadang-kadang saya bagi quiz sikit baru masuk QR code. Itu untuk dia warm up. Okay. So ini macam ni lah saya bagi. So after QR code apa yang saya bagi adalah kat sini, link YouTube ni 3 to 4 video to watch. Basically lah. So dalam 3, kalau satu video will be 5 minutes, 5 times 3 will be 50 minutes, 5 times 4, 20 minutes. Tapi ada juga sampai ke 6, 7. Itu sebab kalau kita pecah, ada yang 3 minit, ada 2 minit, ada 5 minit. So di dalam lingkungan ni lah 15 to 20 minutes sebenarnya. Okay, video-video ni. So video ni, after the QR code, ni yang saya bagi ni, instruction for the class to watch the video, ini biasanya 6, 7 you can watch by your own ni. Ini sebenarnya adalah bahagian yang nanti, yang extra activity untuk saya backup. Jika if that class, dalam kelas tu, student dia settle, macam all the student dia settle awal for tutorial, ini backup saya.
untuk kita penuhkan masa bersama. Okay. So ini saya akan bagi link. Kat sini ada apa ya? Ada 6 kan? If you, once you done watching the video, proceed with question from past year ini. Okay. Ini yang ini. So kita anything just ask, already wake up ke. Yang ni baru lepas tadi QR code saya terus bagi. Saya terus cakap, give a question. Okay sir, semua okay. Dan kalau kita tengok attendance, kat sini nampak tak? 59 yang scan hanya 19. Okay. Kat sinilah di mana sebenarnya ada student bila tengok video dia tak perasan, tak attendance pun. That's why kita always kena repeat again attendance ni. Sebab kadang-kadang student dia excited nak menjawab, dia lupa pasal attendance ni. Okay. So, attendance QR code saya cakap tadi is very dangerous. Bukan dangerous lah, macam susah sikit kita nak manage student whether dia ada dalam kelas ataupun tidak. Jadi macam mana saya nak pastikan benda tu mengatakan bahawa student tu ada dalam kelas. Nanti saya beritahu sekejap lagi. Okay, so next tutorial lah. After I've given 50 to 20 minutes to them to watch the video and then give them to do a tutorial lah macam saya tunjuk tadi. Okay, ni video, ini contoh lain lah. So give example, bagi masa diorang jawab soalan macam ni. Okay, ini biasanya berlaku lah every class. Okay, kita bagi. Dan grab a volunteer, ask student to share their answer. Okay, ni 20 minit ni dia yang buat. Tapi sebelum tu saya biasanya saya akan tanya dulu. Dah siap ke belum? Okay, kadang-kadang ada dah jawab dah tapi belum. Tapi nak tak nak, we cannot wait for all student to complete. Sebab apa? Masa kita kena jaga juga. So jadinya grab a volunteer ni saya akan panggil student. Contoh okay, look at to here. Okay. Ini, okay, kalau perasan saya, selalu berperasan sebenarnya ada nama student saya kat sini sebenarnya. So, kalau student saya yang nampak ni, kena dia rasa bangga sikit lah kot tunjuk. Okay, biasanya saya akan grab volunteer ni, saya akan buat 3 cara. First, wheel of the names. Yang kedua, saya akan panggil seorang dalam group. Contohnya, yang ni berlaku saya panggil. Okay, Patricia, for today's, siapa yang you rasa you want to give answer? Okay, doktor, I want Datuk. Budak ni semua panggil Datuk. Doktor, you call me Datuk, doktor. Tak apa, tak kau lah. Jangan kau happy lah, dik. So, nama Datuk. So, I call. Okay, Datuk, give you the answer. As you can see here, Datuk ni, question number 1. Betul tak? Are you sure I said wrong? So, MG, kat sini dia bagilah apa-apa. So, I cakap, you must use verification meter. And then, basically, when banyak antara 3 kelas tu, memang benda yang sama berlaku. Once I ask them for give the answer, we pick a name of them, dia akan automatically can answer my working here, doktor. Sebab dia dah tahu jawapan dia salah. So dia nak pastikan betul, dia akan share pada dalam group. So ini yang kalau saya pick number, orang lain yang panggil. Yang second thing actually kalau saya kata okay, now today saya rasa saya nak nombor 32 lah. 32 siapa yang nombor 32? Okay, akan keluar nama orang tu. So every student ini kelas dia akan macam get prepare tau. Sebab dia tak tahu siapa yang akan kena. Dia akan kena, so I may pick up je. Okay, number 32, give the answer. Kalau tak siap lagi, okay, I give it to another 5 minutes. Itu. Jadi, and then one more thing, we of the day lah, itu yang menarik jugalah kalau kita main. Jadi, kalau you prefer kat sini, you dah tahu dia salah. Okay. Lepas tu I akan sure, tengok. Datuk Z ni, dia bagi the whole calculation kat dia. Apabila I realize something that when one of the student give the answer to in a group, in a WhatsApp group, dia akan ada 2 cara. They have a 2 situations happen. Dia akan between them akan discuss di dalam tu, kenapa you dapat macam ni, I dapat macam ni lah. Jawapan I macam ni. I tengok dulu, I biarkan dulu discussion sama mereka. Dan ada juga yang personally text me, doktor, why Datuk dapat macam tu? Why I dapat macam ni? You said that Datuk salah. Saya dapat macam ni. Betul tak? So, I akan respon. Okay, wait for that. I will explain one by one. Okay. So, ini yang akan berlaku. Biasanya, ini akan berlaku every class lah. Bila one of them tunjuk dia punya jawapan, dia akan bincang, saya tengok dulu. Okay. So, ada juga macam ni. Yang contohnya, Nurul Batrisya ni macam mana nak dapat tak ada initial value. Si Datuk ni jawab, ada bagi sis, sorry tak ada perasan. Kalau jenis tak perasan macam ni, you tengok, I dah record suara I. I record suara I, belebel lah ni. Belebel, kena hati-hati baca soalan betul-betul.
Okay, as you can see the next message, HH ni, you perasan, tengok bila dia bincang, because of the datuk ni give a big wrong answer, dia automatically orang lain akan keluarkan jawapan. Doktor, betul ke ni doktor? Jawapan dia. Macam tu. Sebab bila once dia punya kawan betul, salah, dia tak tahu jawapan dia betul ke tak, dia eager to know whether dia punya solution tu betul ke tak. Itu yang sebab starting from there, I think this is very Get a Volunteer ni is lebih interesting lah kalau online. Sebab nak buat live is very hard. So untuk dapat interaksi dengan mereka macam ni, is the best way lah Get a Volunteer. Maksudnya kita pick je. Okay. So now, kita cakap yes correct. So final answer will be, I ask them. So H ni bagi macam ni. Saya cakap oh good. Proceed number 3. Biasanya proceed number 3 ni adalah untuk extra activity kalau kita ada lagi masa. Kalau saya ada lagi masa dalam 20 minutes, okay, we do a number 3. Okay. If they orang dah discuss a lot and then one of them give a good correct answer, after that, I go to the discussion Q&A session. So this is very important lah. So basically this one I give 20 to 20 minutes lah in the class. So actually the total up for this minute actually untuk 2 jam punya. Saya punya planning kat sini saya buat 2 jam lah. Okay. So discussion. So basically, okay, ini kelas lain lah. Macam mana nak tahu L dia pi or 2 pi. So basically, question ni happen when dia punya kawan obtain the correct answer but he didn't. Bila he didn't and then dia salah, dia tengok kawan dia mungkin ambil 2 pi dan dia ambil pi. Kenapa? So everything yang melibatkan discussion and Q&A session, I will do another video lah to record step by step. This one. Step by step saya akan tunjuk. Okay, ini untuk Afif. Okay, jawapan ni, jawapan nombor 2 berapa ya sir? Saya akan juga buat sebelum saya bagi the whole this example, I will do it again. Okay, first buat dulu macam ni. Okay, mana dia punya points ini satu one by one I tunjuk. Waktu discussion dengan quick session tu little bit long lah. Saya punya tu sebab I bagi detail satu persatu. Sebab maybe during masa dia tengok video, dia faham lain. So bila dia explain kat kita, okay rupanya this pelajar dia tak faham kat sini, kita explain more detail. So during the discussion ni lah saya buat another video supaya dia more faham lah mengenai apa yang dia belajar. Okay, sebab kita as matematik yang I said before this, nak tak nak step by step tu kena tunjuk walaupun physical or online lah. Sebab tapi online lebih renyah sikit rasanya. Okay, so the next one will be the conclusion and extra activity. Okay, submission. As you can see here, submission. So why calculation have in submission? Okay, you know what I have done? Step number 1. As you can see here, step number 1. QR code attendance. So QR code attendance ni, apa link dengan submission? Okay, student have already scanned the QR code. In order me to know that whether the student, kita dah buat Get a Volunteer. I believe that dia orang akan get ready lah. Sebab takut nama dia orang akan dipanggil. Takut nama mereka akan dipanggil, will be called. But submission actually, what they have done for tutorial, they need to submit in e-learning, no matter what. So I mentioned to them, okay, ni exercise, kalau exercise ni, before I go submission exercise ni, kalau ada extra masa, saya akan bagi another soalan untuk buat yang simple-simple. So untuk next class ni, saya akan explain next class kita kena buat apa. Okay, untuk submission ni, look at here. Okay, so upload in e-learning, the uploaded document considered as your attendance for today. So walaupun even though they have scanned the attendance to the QR code, but the uploaded tutorial is the valid untuk yang QR code tu. Bila saya buat macam tu, ada student tak ada dalam kelas, saya call. Why you tak submit yang ni, tak ada dalam kelas baru, oh sorry doktor, sebenarnya tadi saya berada atas bumbung sebab ayah dia kontraktor, kena ganti ayah dia. Dia masih dalam kelas di atas bumbung tengah baiki. Dia macam-macam isu yang berlaku sebenarnya kalau ke online ni. So dari situ, akhir saya berjanji saya akan masuk kelas sebab kat situ dia tak boleh lari dah. Bila upload the tutorial dia kena buat. Jadi until what time sir? I cakap until 2 PM. So kalau kelas start pukul 10, pukul 11 kita habis pukul 1. Kenapa saya start sampai 2 PM? Sebab apa?
Ada a few student yang dia lambat sikit buat, ada yang dalam kelas dah siap. Ada even though dalam kelas dia tengah buat, still pukul 1 pun settle lagi. Even saya kata okay, that's all for today, we end our class je. Wait doktor, wait, jangan berhenti pergi kelas. Kami nak lagi. Kami nak lagi sebab dia orang tak siap lagi. Okay, tak apa, you proceed. I bagi masa you sampai 2 PM. Tapi even though 2 PM, I don't have a strict. Maksudnya 2 PM close, tak ada. Tapi saya buat sampai 2 PM sebab saya boleh check kat situ. Sesiapa yang memang buat lambat dan tak lantai kelas, dia baru buat, kita boleh perasan dia exceed the time kat situ. Itu saya nak tengok. Siapa exceed the time, I call. Kenapa exceed the time? Itu waktu rajin-rajin saya call lah. Why exceed the time? Okay, doktor, sorry, saya sebenarnya okay. Kalau if the student have done the tutorial during the class, automatically pukul 1, 1.15 dia dah upload. No matter what. Kalau dia ada issue on the e-learning pun, dia akan bagi kat WhatsApp, doktor, e-learning I cannot access, but I give it to you through the WhatsApp. Biasanya. That's why I can valid tutorial dengan attendance. Okay. Tapi kalau ada yang kelentong lepas tu saya tak tahulah, tapi saya husnuzon lah sebab kalau tengok detail semua memang the first and second class memang dia timing tak betul sikit. Bila dah sampai dekat tengah sampai hujung tu pukul 1, 1.15 dia orang dah submit. Even kalau kelas pukul 10, I open until pukul 11, pukul 10 suku dia dah hantar. Okay. Kita boleh nampak kat situ. Okay. So basically inilah dalam e-learning, discussion, pasal saya masuk kat sini. Inilah yang saya akan buat. Everything, tutorial, kelas memang ada. So every week punya kelas, note, video, submission, quiz. Note, video, submission, quiz. Quiz tu simple-simple lah untuk dia orang refresh. Okay. Okay, sekejap Okay, this one, class, everything settle. So, online class, activity, everything have done. Ini yang saya buat lah every class setiap minggu saya buat. So, terima kasih jugalah pada UTM because they extend for the semester untuk kita prepare this one. Okay. Sangat penat tapi kadang-kadang benda baru seronok juga. Okay, so benda ni juga saya akan apply for the next semester lah. I hope so. Sebab tapi what I have heard about the online class next semester will be all the student dalam UTM. So mungkin saya tak buat lah macam ni. Mungkin saya more to the live lah. So but grad volunteer, everything tu still lagi ongoing. Okay. So, okay, sorry itu yang aktiviti yang saya buat lah. Maksudnya, they have a tutorial. We always buat tutorial, discuss. Saya paling suka apabila during the grad or volunteer. Grad or volunteer tu waktu tu lah memang pelajar akan aktif. Aktif sangat-sangat. Sebab jawapan kawan dia tu kalau betul dia salah, dia akan tanya doktor macam mana ni, saya pun dapat sama ni macam mana ni. Itu memang saya akan tunggu dulu. Tunggu sebab mesti akan banyak masuk. Top. Then baru saya pergi conclusion. So benda tu yang happen lah untuk my class. Untuk ketiga-tiga. Jadi untuk challenging saya happen sebenarnya masa mula-mula ini yang berlaku pada semua orang lah saya rasa. Ini challenging lah untuk kita prepare the nota and the tutorial. Teaching video. Teaching video maksudnya we dah have a very good technical punya apparatus untuk set up this one. So during I record by my phone, I have got komen lah macam it's not proper gerak-gerak kan, gerak-gerak lepas tu tiba-tiba suara kuat tak kuat, tiba gelap cerah kan. Sebab kita record by my phone sebab tu. So as a lecturer saya rasa I need to prepare something that very proper to my student lah sebab yelah kita pun nak menyampaikan satu maklumat tu benda yang kena menarik dan juga senang untuk faham dan juga untuk dia senang nampak. Jadi I tak tahulah ini ada alasan ke apa ke atau alasan untuk diri sendiri. I need to spend my money lah sikit to buy the iPad gitu. Okay. Jadi ini kalau kita tengok macam Dr. Associate Professor Dr. Nama Alias tadi dia guna OneNote. For this one, I purchase only RM50 je. RM15 ke, RM10, RM30 ke, RM20 macam tu. A good note. Any lecturer after this yang akan buat mengajar online dan menggunakan iPad, boleh purchase this, what we call this ni, good note. Good note ni memang for me, I rasa okay lah. Dia macam Word and then PDF pun boleh. Dalam PDF yang boleh kita contoh macam ni. So, as you say in iPad, my note
at on the left and then my content ni untuk student tu belah kanan. Jadi dia boleh nampak lah. Saya cakap okay, example 11 refer to this one. Okay, so ini saya need to spend sikit untuk bagi more proper tutorial and also the notes for the student. Okay, so sebab at the end nanti student realize, dia kata, "Doctor, is it you buy a new iPad in order to give this?" Dia kata, I kata yes, but more proper. Sebab I rasa ini lebih better sebab dia tak nampak gerak-gerak, dia static, but suara kita jelas and tulisan kita boleh clear. Dan tulisan ni pun kita boleh main-main tau. Warna pelangi pun ada, nampak menarik. Benda macam tu. Okay. So, attendance lah. Attendance ni basically kalau tutorial, sebab because saya dah tetapkan bahawa tutorial, submissions of tutorial itu adalah your attendance, pelajar dia akan rasa bersalah kalau tak datang. Rasa bersalah ke apa? Contoh yang ni, both of them tak bangun-bangun sebenarnya. Dia kata, "Sorry sir, saya baru bangun." Dia kata, "Maaf saya baru bangun. Saya pun buatlah drama sikit." Tapi memang betul lah. Esok main tak kelas sebab esok dah last day. So dia promise that dia akan datang dan dia promise dia akan submit tutorial yang hari ni punya. Jadi, bila kita buat something yang memang tutorial is very important, dia tahu benda tu adalah important dan dia kena buat, at the same time juga dia tak terlepas daripada kelas kita. This is very important. Sebab saya kalau boleh, every student, unless you sakit, yes. Unless you have family problem, yes. But in case kalau tidur ke, apa ke, boleh you recall back dengan your friends. Sebab itu dia boleh membantu. Okay, so basically both of them ni, ini first time berlaku sebab rasanya dah ada test. Waktu-waktu ni last day kelas ni memang dah banyak test and then dia terlepas tidur kot. Dan dia orang personally juga text me, "Sorry doktor, I send late," semua itu tak apa. Itu for me, attitude student pun my peranan juga. Tapi for now, I think kalau last semester saya seronok sebab semua student behave. Okay, for environment yang ini paling penting lah sebenarnya. Macam saya call tadi, even saya buat tutorial, student berada kat atas bumbung. Baiki bumbung sebab ganti ayah kontraktor. Macam mana tu? Okay, that's why nak tanya I suruh submit juga tutorial tu. Sebab dia your attendance. Kalau you tak start hari buat macam ni, you tak datang final. Okay, if ni I ikut syarat 80%. Okay doktor, I will manage again the time semua tu. Sebab bila ada kat rumah, dia akan banyak dia punya gangguan. Banyak benda, a lot of thing that bukan sama berada dekat UTM. Sebab UTM memang dia untuk dia mengajar belajar. Kat rumah banyak benda. Contoh what happened to my student, kalau student sakit, dia datang minggu depan tu, dia bagi surat kan. Dan surat itu menandakan dia memang sakit dan MC. But how about kalau online teaching, kita tak ada MC. Dan biasanya student automatically, dia akan mesej saya, "Sorry sir, saya baru balik di klinik." Dia kata, "Gastric, waktu ni puasa." Dia muntah-muntah. Okay, tak apa, saya kata. Okay, saya take note yang awak ambil MC tapi hantar buat kalau ada dah sihat sikit, buat tengok balik sambil video, buat tutorial. Dan budak ni lepas dia sihat, memang dia hantar submission tutorial, kata, "Doktor, maaf because I extend the date and I extend the time but I have uploaded. Sorry for gini." Dia minta maaf kat kita tapi kita ada sakit. So it's very important. Itu macam the power of tutorial tu penting sebenarnya. Okay. So the second thing yang berlaku kat sini, "Assalamualaikum doktor, ini saya Asmawi, saya nak minta kebenaran nak hantar mak saya pergi klinik boleh? Jadi mungkin saya akan submit example lambat sikit." Perasan tak? I will submit the example lambat sikit. Mana ni tahu the tutorial yang kita buat dalam kelas tu very important. Memang important pun. Kan? Jadi kita nak merasakan benda tu lagi important, you need to submit, you need to do, you need to faham. Sebab bila once kadang-kadang pelajar yang hantar lambat, dia buat tu, dia lagi sebenarnya tak faham lagi. And then dia pesan ni, "Doktor, saya tak faham, maaf ganggu your punya lunch hour. I want to ask you this. Kalau tak saya nanti saya tak sempat kedua." Okay. So kita entertain. So dari situlah sebab dalam kelas, I can tengok siapa yang boleh faham lebih cepat, siapa yang tahu more detail, siapa yang lambat, bukan lambat macam nak faham tu lambat. Jadi once we do like this, I little bit surprised. I can manage, okay, the students, okay, tak faham lagi. So for the next class, saya akan pick nama dia. Are you okay? Ni. Okay doktor, dah slow-slow. Buat tengah baca, tengok video. Okay, tak apa. Macam tu. So, kalau tengok kat sini, tapi bila ada case macam dia hantar ibu ni, kata tak apa, it's okay, take your time. Okay, nanti upload, buat. Okay, so lama tu dia senyap kata, "Dah upload doktor, thank you sebab bagi kelonggaran. Minta maaf sekali lagi sebab hantar lambat."
kata Alhamdulillah, it's okay, thank you so much. Lepas tu kita kan, mak macam mana. At the same time kita tanya jugalah dia punya family macam mana. Sebab the problem happen to my class, I have 3 student yang PKP je terus tarik. Memang dia kata online, dekat rumah tak boleh seorang. Yang seorang lagi dia push himself untuk bersama saya dalam kelas tapi tak boleh. Dia text me kata, doktor sorry sangat-sangat, during the environment kat rumah saya tak boleh nak fokus, dia kata. Saya maaf sangat-sangat sebab waktu tu dia text me during the final exam. Dia kata, doktor I'm so sorry buat doktor kecewa because I cannot answer all the question for the final. I kata kat dia, you just buat je dulu, apa memang kata lost. Baru dia cerita kat saya bahawasanya they have a lot of benda-benda yang mengganggu dia untuk dalam online class ni. Tapi saya dah tanya every class yang saya ingat sebab every class saya akan tanya, okey ke tak, ada masalah tak? If ada masalah, beritahu saya personally kalau malu, kalau masalah online ke, internet ke apa kan. Sebab kita need to know, sebab kita need to prepare another option to them untuk belajar. Dan satu, what happened to my student that they can follow everything but because dekat line internet kat rumah dia tu, I think lah dia macam dapat tak dapat, and then dia punya video recording tu mungkin dia tak boleh nak sampai ke, kalau kita tengok YouTube kan dia ada dia punya HD tak HD kan, mungkin tak boleh sampai tinggi sangat jadi tak clear saya punya video, mungkin lah. So 5 hari bulan yang final itu, selepas dia habis final, saya masuk markah semua, saya contact dia punya school, nama pelajar ni tak ada MSWAT, rupanya pelajar tu habis je final, dia terus tarik diri satu semester. So sebenarnya, tapi that student dapat juga B+ ni sebenarnya. Mungkin dia target to get A ataupun dia memang tak ada jawab langsung, mungkinlah. Tapi the result still okay. Tapi itulah yang berlaku waktu online lah. Saya rasa sedih pun ada sebab both ketiga-tiga my student, test 1 yang itu semua full mark. Jadi bila jadi case macam ni, saya rasa saya pun rasa sedih sebab dia kata it's not your, dia kat saya 3 of them, it's not your problem doctor but it's my problem. Itu rasa macam okay. So time, ini time dia tak time ni bermaksud during the class during the class, online class. Okay. Dia tak sama fizikal dengan online yang saya hadapi. Kalau macam tadi saya tunjuk saya punya online planning, online teaching planning, itu untuk fizikal saya juga apply for the online lah kiranya. Tetapi it's not macam mana, dia tak follow sangat kita punya timeline tu seperti dalam kelas. Sebab apa? Internet connection of ni kadang-kadang masuk lambat, kadang-kadang nak kefaham tu lambat sebab video, patah balik, pusing balik, patah balik, pusing balik. Jadi benda itu tak sama sebenarnya. So kalau kau tengok sini, saya dah bagi masa dalam 15 to 20 minutes or maybe 25 minutes untuk complete the tutorial. Okey, dah siap ke masih lagi dalam perjalanan? Saya akan tanya. Okey. Perjalanan jauh tak kurasa. Macam itulah kalau student yang jawab. Belum siap doktor. Jauh lagi sir. So kita pun dalam kelas pun jangan macam tu. Feel the journey saya cakap. Jadi sampailah tu. So nak tak nak, Allah Akbar, sorry. Nak tak nak, Okay, nak tak nak, bila saya dah tanya macam tu, doktor setakat ni betul ke? Nampak tak? Dia apabila kita dah familiar dengan grad volunteer semua tu, dia automatically akan ada volunteer yang akan bagi jawapan. Kat sini. Doktor setakat ni betul ke? Setakat ni okey. Sebab kita tak boleh macam expect waktu 20 minit dia kena siap. Tak ada. Saya cakap kadang-kadang, tapi tunjuk dulu apa yang siap, kita sama-sama. Okey. Lepas tu saya bulatkan, yang ni patutnya yang ada 1/2 macam itulah. Saya cakap baru perasan doktor. Okey, tak apa, jawapan ES tu dah betul. Walaupun dah salah, kita puji juga yang lain sikit. Okey, tak apa, yang lain dah betul. Sebab dia dah share, kadang-kadang it's very hard to student to share their jawapan sebab dia malu. Tapi kalau ada salah sikit, kita puji yang lain. Okey, tak apa, yang lain dah betul. Yang ni salah sikit je salah. Awak pandai dah ni. Okey lah tu. Macam tu. Kadang-kadang pelajar ni dia kena macam puji-puji sikit. Okey. Macam kawan dia. Push lajunya. Sebab that's why saya cakap, di dalam kelas ada yang laju, ada yang tak. Tapi saya minta maaf lah, nampak kak nama saya punya student ni. Tak apa kot. Mungkin tak apa. So macam lebih kurang, tengok. Setakat ni masih sama dengan saya tengok dulu. Pelan-pelan tengok gambar siput, dia letak kat sini. Pelan-pelan, sekejap lagi sampai, masih sama doktor. Nampak tak? Dia punya discussion kat situ.
discussion kat situ, kita pun bagi peluang kat dia berdiskusi dengan kawan-kawan. Okay. So itu yang sangat penting, sebab tu saya bila bagi video saya suka bagi tutorial. And then lama-lama dia orang dah familiar dengan tu, dia tak malu dah nak share sebenarnya jawapan. Jadi kalau kita tak buat grab volunteer pun dia secara automatically akan bagi jawapan. Okay, so sama-sama kawan dia. Satu salah ni betul ke, ni betul. Then after that, yang tu saya buat tadi, discussions akan video step by step tunjuk. Oh, okay, saya salah kat sini. Sebab saya akan tengok yang bagi jawapan tu, saya akan bulat dalam video. Okay, yang salah kat sini. Sepatutnya macam ni. Tapi okay dah, ni dah betul. Kalau ni, kalau buat macam dalam final, dapatlah method sikit. Jawapan salah tak apa, dapat makan method macam tu. Tapi nak makan full mark, buat betul-betul macam tu. Kita kena pandai lah juga kot nak melayan student. Sebab dia macam tak semualah boleh faham kita punya pengajaran. Macam saya pun, I still early, I still young. I tak rasa yang cara pengajaran saya ni masih lagi efektif kepada mereka. Jadi apa-apa, walaupun beberapa kali dia orang tanya, beberapa kali student tanya, I keep ask, bagi jawapan. Sebab jawab je. Walaupun, ini dah 3-4 kali ni student tanya. Tapi tak apa. Sebab mungkin cara kita ni bagi tak tersampai pada mereka. Macam tu. Jadi, saya terpaksa lebihkan sikit lah. Sebab itu timing ni, kadang-kadang bila berlaku kat sini, timing planning yang saya buat tu, kadang-kadang yang extra activity yang nombor 6 tu tadi, tak boleh buat dah. Dia habis macam tu je. Okay. Now, okay. Dan, saya tahu bila we are talking about the online teaching, online learning ni, lebih lagi banyak dapat call daripada student orang Sabah semua tu. Even dekat utara pun, Terengganu pun ada bahagian yang sangat susah untuk dapat internet connection. So I think another option that daripada video tu, I need to transform to something that walaupun video tak boleh tengok, dia boleh tengok benda lain. Okay. So I remember balik yang I ask them whether they want to video recording or handwriting. So why not I do a more effort on that, I do a handwriting. Apa yang saya tulis dalam video, apa yang saya cakap dalam video, saya buat balik, apa yang saya cakap dalam video tu, saya tulis kat sini. Nampak? Nombor 1, nombor 2, nombor 3, dan change service function, now Laplace. Saya tulis balik apa yang saya cakap dalam video. Jadi another lah, ini dalam PDF lah saya screenshot. So saya ada example tu, dalam video ada, dalam ni ada. So untuk pelajar yang mana tak boleh nak capai internet dengan baik, saya bagi dalam bentuk PDF. Macam ni lah. So dia tengok step by step. Cuma macam ni tak proper sangat kot. Saya rasa ini yang first time saya buat. Yang lain, yang before this saya ada macam, ada sikit comel-comel buat. Tengok gambar muka kat sini. Saya cuba buat step by step. So untuk membantulah. Saya membantulah. Jadi itulah saya punya what we call that, sharing session lah untuk tutorial yang saya buat, aktiviti saya buat. Saya rasa it's not too advanced, it's not too very attractive pun sebenarnya. Tapi I think this is what we have. I rasa semua orang pun buat benda yang sama. Tapi for me, I share what I've done semester lepas. So mungkin benda sama akan berlaku untuk next semester ataupun saya ubah lagi better. Sebab kita dah tahu apa dia punya flow, mungkin saya akan ubah lagi. Dan kalau diingatkan juga, apa step by step yang seterusnya lagi tu, mungkinlah kot saya lebih mau nanti buat video lagi menarik ke, apa ke, banyak lagi ke. Kadang-kadang orang buat video ada lagu-lagu kat belakang, mungkin lah, saya tak pasti. So itu je lah yang saya punya tutorial punya session, mungkin online. Sebab saya pernah nak buat macam Padlet semua tu, tapi disebabkan tak semua ada the very good connection, and then we have a lot of number of students. Saya rasa tak boleh ni. Tak apalah, saya cuba masuk juga grab volunteer. Kadang-kadang buat juga team share. Awak discuss lah kalau ada kawan-kawan awak discuss di dalam group ni macam tu. Sebab kita nak nampak WhatsApp group tu aktif. Okay. So tapi the most yang saya rasa kita patut rasa happy jugalah untuk online teaching ni. Kalau semua tengok blended learning ni, kita boleh dapat level 5 sebenarnya comply ni. Nampak tak? Level 5 ni. Sebab apa? So macam saya sendiri, every class nota, video, quiz, submission. Lepas tu kadang-kadang suruh discussion sikit, buat macam forum. Okay, forum tu very penting Bila habis kelas tu, student cuba buat komen sikit forum, bagaimana awak tak faham, bagaimana tak faham. So tak faham, kita akan collect, I akan record balik. Okay, ini saya dapat from forum. Okay, ada your punya friend kata tak faham ni. Okay, ni. Faham tak lagi? Macam tu. Kalau tak faham lagi, kita explain lagi. Macam tu lah.
effort sikit untuk online teaching ni, effort sikit lah. So, saya ni seorang yang before I move to EPP, I love to check SEO dulu. Apa yang survey cost outcome SEO tu yang kita bagi tu kan. Yang kalau tengok give suggestions how this course can be improved. Yang ini saya rasa lagi penting kot daripada EPP saya rasa. Sebab ini dia melibatkan course yang kita ajar. Okay. Sebab kalau EPP kita perasan komen semua macam wow, okay, alhamdulillah lah komen bagus. Tapi cuba check to the SEO, dia lain sikit. Sebab dia bila kita give a suggestion, dia give a suggestion tu, dia akan student punya suggestion tu macam-macam. Dekat situlah every semester I will refer to this SEO in order to improve my teaching sebenarnya, bukan EPP. EPP tu I rasa the way that student appreciates our physics, I'm not sure. Tapi kalau SEO ni I rasa more better lah kalau saya check. Sebab kalau tengok sini, even though saya rasa dah macam saya dah bagi tutorial everything, still ada lagi tutorial session in class, more practice like doing exercise, make a lot of quizzes to improve our understanding in this course. Even though we have done, but they still need more. Kan, tak cukup. Prepare more exercise. Okay, no very good. Okay, so nombor 13 kalau you refer, nombor 13 ni, I think no need for improving because the lecturer gives us essential resources such as tutorial video, enough exercises and supporting for each student. Sometimes dia juga macam tu. So kita baca, okay lega sikit. Okay baca lagi bawah. More example, more exercise. More detail, give more exercise. Tu. Maybe increase doing the exercise, but for me, our lecturer already did his best in order to let student enjoy and understand this course. Sometimes, macam lah. So dari sini, kita kena ambil secara positif lah sebenarnya. Untuk ini, walaupun kita rasa macam dah bagi banyak effort, mungkin bagi orang tak cukup lagi. Sebab, yelah kadang-kadang dalam satu kelas tu, 1-2 tutorial je boleh siap. Kan? Lebih-lebih kalau Fourier, transform, PDE, kalau Laplace tu very long. Step by step very long. Kadang-kadang 1-2 je boleh siap. Do more tutorial every class, at least 1 or 2 exercise. Ini biasanya berlaku kalau minggu yang memang banyak pelajar yang lambat sikit nak siap. They have most of them lambat nak siap exercise tu, so saya terpaksa macam okay, we do 1 or 2 only. Okay. More hands activity, give more example for topic 4 and topic 5. Yang ni lah, ini chapter 4, chapter 5. Rasa macam dah banyak tapi dia need more sebab dia nak faham lagi kan. Okay, so biasanya kalau I suggest to all the lecturers lah kot. Tak tahulah, mungkin saya lah kot. I akan refer to the SEO first before I go to EPP. Sebab kalau you get EPP, you get to EPP, semua macam all the positive way sebenarnya. The best lecturer for this time always help student in class and during online class. Seriously, the best lecturer provide us a lot of notes, video teaching during MCO. Kalau baca kat sini kita macam wah lega kan. Sampai ada yang harap doktor ni dinaikkan gajinya. Amin. Banyak semua actually the good positive lah kalau EPP. Tapi untuk more improve for myself lah, saya akan more ke SEO lah. So that's why lah macam every semester I banyakkan macam before dia macam main engine tu I ajar SEO. Okay doktor, more tutorial, more example on this chapter. So next kelas untuk next semester tu I ubah balik nota. So macam komen SEO tadi, saya kena planning awal siap-siap lah. Untuk next semester saya kena banyak lagi tutorial semua, kena planning tu kena cepat. So kalau EPP ni semua alhamdulillah lah, very good lah dia punya komen-komen semua. Thank you so much for the students lah. Okay. So of course I very miss my physical class lah. Sebab ini saya buat great volunteer, team share, everything. Saya akan panggil kat depan lah. So ini nampak dia punya semangat. Kita boleh nampak lah sudah semangat buat kerja. So benda sama juga dengan online teaching. That's why I buat tutorial punya activity great volunteer juga di dalam WhatsApp group. So I think that's all for me. Thank you. Salam sejahtera. Terima kasih diucapkan pada ceramah yang semoga tadi kerana telah berjaya memberikan satu perkongsian yang baik bagaimana melaksanakan pembelajaran dan pengajaran secara online. Jadi saya dengan ini selaku pengarah Jabatan Sains Matematik ingin menyerahkan e-certificate sebagai tanda penghargaan terhadap perkongsian yang telah diberikan tadi. Terima kasih.